ክርስቶስ ተንሥእ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን Christ is risen ክርስቶስ አነስቲ በቃ መጀመርቱ ከጅምር ከሎ በቋንቋ ግሪክ የጀመሩ ሁሉም ቶም ክርስቲያናት ክራኸቡ ከለው ክርስቶስ አነስቲ ብሎ ክርስቲያን ኮይኑ ተጸኒሑ አው አኸሎ ዝምልሰሉ እንታዩ አሊሶስ አነስቲ ብሎ እቲ ተስዩ ብሎሞ እትኻ አሊሶስ አነስቲ ክብል ከሎ በሐቂ ተስዩ ብሎ ጂ 50 መዓልቲ ሰላምታ ናይቶም ቀዳሞት ክርስቲያናት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም ዝነበረ ክርስቶስ አነስቲ ብሎ አው አኸሎ በሐቂ ተስዩ አሊሶስ አነስቲ ብሎ ምክንያቱ ተንሳኤ ዓቢ በዓል ናይ ክርስቲያናት እዩ ምክንያቱ ኩሉ እምነትና ኣብ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ብልማድ ወይ ድማ በጻዋዋዕ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ፋሲካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፋሲካ ማለት ቀንዲ ትርጉሙ ምስግጋር ማለት እዩ እቲ ዝቀዝፍ መልአክ ፓስ ኦቨር ፋሲካ ማለት ፓስ ኦቨር እቲ ዝቀዝፍ መልአክ ሓለፈ ከደ ዘስምዕ ስለዚ ትንሳኤ ማለት ምስግጋር ማለት እዩ ካብ ምንታይ እዩ ምስግጋር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክርስቶስ ምስግጋር ካብ ሞት ናብ ህይወት ምስግጋር ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስግጋር የመልክት ሐዋርያ ጳውሎስ ንገላትያ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ኣነ በኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ውጹእ ሓራይ ኢልዎም ስለዚ ትንሳኤ ናይ ሓርነት መዓልቲ እዩ አይሁድ ፋሲካ ኢሎም ዝጸውዕዎ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 12 ዘሎ ካብ ናይ ባርነት ናይ ግብጺ ፈርዖን ን430 ዓመት ናይ ግብጺ መራሕቲ ገዚኦሞም ደሓር ካብ ግብጺ ክወጹ ከለዉ እግዚአብሔር ለደቀ እስራኤል ተዛረቦም ቃል ነይሩ ገንሸል ሓሪድኩም ኣብ ልዳትኩም ደም ለኸይዎ እቲ ዝቀዝፍ መልአክ ካንታ ክገብር እዩ ሓሊፉኩም ሰጊሩኩም ክኸይድ ኢልዎ ስለዚ እቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደበሉ ወይቶም ፋሲካ ዘብዕሉ ዘለው ከም ናይ ኦሪት ብናይ አርሒ ብናይ ገንሸል ብናይ እንስሳታት ወይ ብናይ ሰባት መስዋዕቲ ዘይኮነ እቲ መስዋዕቲ መን ይናትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል በገዛእ ደሙ ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋ በዚ ዋጋ እዚ ሎሚ ክርስቲያናት በዓልና በፍስሓ በሓጎስ በሐሴት ነብዕላሉና ዘመራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 78 ሎማዓንቲ ኣብ መቅደስና በተደጋጋሚ ዝየም ዘሎት መዝሙር ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ እምነዋ እዚ ክስበኽ ዘርፈደ እግዚአብሔር ከም ብወይኒ በዓዚዙ ዝጸንሐ ሓያል ከምዚ ካብ ድቃስ ዝባራበር ተንሥአ ኢሉ ወተንሥአ እግዚአብሔር ሓደራ ትንሣኤ ከነብዕሎ ከሎናሲ ዝተንሰአ ህይወት ክህልወና ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ እቲ ናይ ልማድ መብዓል ማለት ከይተሳእኻ ኣብ ዓራትካ ደቂስካ በዓዚዝካ ምህላው ኣብ ክርስትና ዋጋ ስለ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ትንሳኤ ክንብል ከለና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሞትን ኩሉ ግብሪ ጸልማትን ዝተዓወተሉ ዕለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ናይ ጸልማት ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስራሕ ኣጋንንቲ ኣብ ልዕሊ ኩላቶም ናይ ፈሪሳውያን ምህሮ ይኹን ንኩሉ ስዒሩ ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሳኤው ዘረጋግጸሉ እዩ ሉቃስ 24:5 እቲ መልአኽ ነተን ኣዴታት ዝበለን ንምንታይ ከነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምውታን ትደልዩ ኣለኽን ዓብ ሕቶ እዚ ንበዓል ማርያም መግደላዊት ዝተባህለ ቀሊል መስል ሎሚ ናብቶም ዘለና ክርስቲያናት ግምጥል ኣቢልና ዝሕቶ ዝንተመሊስናዮ ስለምንታይ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምውታን ትደልዩ ኣለኹም ዝብል ሕቶ ነፍሲ ወከፍና ክንምልሶ ዘለና እዩ ምክንያቱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍና ኣበይ ንደልዩ ኣለና ኣበይ ንደልዩ ኣለና ገሌና ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣክል ንወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣክል
أبهلن لماداتن يسوع كريستوس كنرهبو بزحات نصعرينا يسوع كريستوس لعلي بهلي لعلي لمادات نايدك سبات لعل زبلأيو يوحنس مهجل صخلو أب معرف 12 نسو لعلي لو مستسقلس انت حقبريلو نخلو انت حقبريلو أجوهم يا نابايك صحبه يلوم يسوع لعل بهلي لعل لمدي بهل لمدن نود سب سقام معسي مثلكم سقام معسي ها سقام مقابري يسوع كريستوس وانجيل مالت جن لعلي أباب لعلي مقابري كينو مقابر سلازي حدو كون يتحقق خي من زعكم قبل كل حواريا باولوس نيسوع كريستوس قبل مادات كاين دليو لماد ناي كل عالم ود سب سغاب زموت قال وانجيل يسوع كريستوس جن دحر موت نموت زسعره يسوع كريستوس قالنا لتنسى يسوع كريستوس أبز بعززو مرحتي هايمانوت كنرخبو ندلينا زبعززو قويتانا نتم دك مزامرت انتايلوم أبجيت السماني نجارات نتا تقاير خلو نايلوت الجزية مسي خلو نايفتنا ساعات مسي خلا دك مزامرت جينا دك اسم بعزيزم سنحو قويتانا انتايلوم سجاب حجي دك اسكم من بعزيزكم من اللهم يلوم يسوع كريستوس أبين دليلنا أبتم زبعززو أجل تدوس أبتم هواريات دحيرم مسنقحو نيسوع كريستوس بعوت السبخو مرجعكم أي نفس وقف مرجعي نات كان مرجع انتاي تلكمني مرجعي يسوع مرجعكم كأخمو كخون تراينا نسبخ مرجعنا اتخاب قدس دنجل مريم زتولد يسوع كريستوس بعل نازريت منم حاجة زيد اليو أبكرانيو زتسقله مرجعنا كل سب مرجعنا ملء عالم كخون زلو يسوع كريستوس نازراوي كابدينا كقدس دنجل مريم زتولد نموت زسعره هوريا باولوس أبقداماي قرنطوس معرف 15 خمزي بلو مسرت امنتنا ابتنساء كريستوس يو هوريا باولوس زما خمزي بل كريستوس زي تنسى انت خوينسي امنتكم كنتيو نسخاتكم جينا اب حطيات تنبر لكم يلوم كريستوس انت زي تسيود دحنت كما يجيرو مز دحنت كو بيسوع كريستوس يتاوجو صدق بيسوع كريستوس يتاوجو مدحان بيسوع كريستوس يتاوجو حدقت حطيات بيسوع كريستوس نازراوي يتاوجو دك مزامرت زولو اتم حواتنا حدقت حطيات سي بمن مخانو فلوط يلمو بيسوع كريستوس مخانو فلوط تنساء مالت كاب دقاس كاب مبعزاز وصيخا كاب موت وصيخا مس يسوع كريستوس مبعال مالت سلازخوني سلازي اب تنساء غودنا كنمالالس املاح لنفس وكفنا لومي يدلينا لنفس وكفنا يصوعنا اتم زفرحو دق مزامرتي تبعت كوينو اتم بعزيزهم زترخبو اب دبر زيتي دحيرهم منفس قدوس مستملؤ كما يزبلوا تبعت كخونو ترايهم اتنا ديتاتون كما يزبلا نيسوع كريستوس اماخل مقابر اماخل موتان كدليو زمصاون اتملاخ مسبسترنسي كما يزبلا اديتات كما يزبلا كريستيانات كوينا ابتم زبعززو خين مالالس جن بزمعلت زي حدرا يبل كاب املاخ امنر حقن غزي استفهرو ناي مودات حسابي كتقالو لي كاب املاخ كنرحق كلنا مبزحتو غزي املاخ زيله زدقسه ويدما زبعزز زمسلم اب عالمنا بزحت يوم قالت تسفا قريصوم املاخ زبحال يلن زبصحيم قاليوم اب حوسوس زاتويم املاخ انت زهلو نغرات كما يخون نايزي تفالالي قال دما كاب تسفا خاب مقراص زلعل نغراتيوم اب زوريانا اب عالمنا زي قارط مقدال فتحن سلامن انت رانا يخون امبر اما اخل از كل صلمات كل ساعه حدش برهان بكريستوس بيسوس بتنسى برهان ابدنا نرينا اب عالمنا بزح فتح زغدللو ابدغ يكونكن زبزلو ابدغ دا عمز زبزخن ولا ابيت املاخ ون عمز زبزحلو الزمان
ነቢ ዳንኤልን ወንጌላዊ ማቴዎስ ዝጽሓፍዎም ግን ኣሰካፊ እዩ ዝጣዕሚ ዘሰክፍነ ዘመን እቲ ርኹስ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራሲ እንታይ ኮይኑ ምስ ረኣኹሞ ኢልዎ ቆይሙ ምስ ረኣኹሞሲ እቲ ዘንብብ እንታይ ይግበር ይብል የስተውዕል ብምስትውዓል ንመላለሰሉ ዘመን ዝያዳ ልዕሊ ኣገልገልቲ ልዕሊ ፍጡራት ልዕሊ ካህናትን ዲያቆናትን መነኮሳትን ኤጲስቆጶሳትን ልዕሊ ኩሉ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓይኒ ምእመን ኣብ ምን ክትዓርፍ እዩ ዝግባእ ኣብቲ ስሌና ዝሞተ ዝተሰቐለ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ክብሎ ጸኒዑ ንሰብ ቆሮንቶስ ንሱ እንተዘይትስእ ነይሩሲ እምነትኩም ኮንቱ ምኾነ ኃጢአትኩም እውን ጌና ዘይተሓደገልኩም ሰባት ምኾንኩም ነይርኩም ሕድገትና ደኣ ብመን በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ በቲ ካበዴና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ በቲ ንሞት ስዒሩ ካብ መቃብር ፈንፂጉ ዝወፀ ብዕፅው ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ትንሳኤኡ ከም ዝወፀ ቅዱሳት ጽሑፋት የመልክተና ንመን ክንሪኦ ነቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ይንፋዕ ኣይንፋዕ ጥዑይ ይኹን ኣይጥዑይ ብዘየገድስ ኣዒንትና ከዓርፋሉ ዝግባእ ግን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናዝራዊ በዓል ናዝሬት እዩ ንሱ ከዓ ስለ ነፍስና ስለ ኩሉና ደሙ ኣብ ቀራንዮ ዝኸፈለን ዘፍሰሰን ስለዚ ኣብ ዓለምና ፍትሒ ይጉደል ጸልማት ይብዛሕ ኩሉ ነገር ይብዛሕ ብብርሃን ትንሳኤ ኣቢልና ክንሪኦ ግን ሓላፍነት ዝተነገረና ብቅዱስ ቃል እዩ ኢሳይያስ ከምዚ ይብል እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ህዝብሲ እንታይ ረኣየልዎ እሞ ዝዓቢ ብርሃን ቤን ኣቢልና ዲና ርኢናዮ ብናይ ትንሳኤ ብርሃን ኣቢልና እኳ ኢና ርኢናዮ ትንሳኤከ ለእለ አመን ፈኑ ዲበን ነቲ ነቶም ብትንሳኤኻ ዝኣመናሲ እቲ መለኮታዊ ብርሃንካስ እንታይ ግበሮ ኢና ብሎ ዘለና እሞ ኣባና ፈንዎ ኮይና ኢልና እቲ ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝነብርን ዝመላለስን ዝጸልሞቶ ህዝቢ ብብርሃን በኢየሱስ ክርስቶስ ንኽመላለሱ ዝተነገረ እዩ ሓደራ ብርሃንና ክንጥፎ የብልና ብርሃንና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብርሃንና ቃል ኣምላኽ እዩ መራሒና ድማ እቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቀለ ጅግና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጸልማት ዝተዓወተ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ እዩ ቅዱስ ኦገስጢኖስ ከም ዝበሎ ትንሳኤ ብርሃን መለኮታዊ ብርሃን የርእየና ተስፋን ሓጎስን ድማ የስንቐና ኢልዎ ስለዚ እዚ ሒዝና ኢና ሎሚ ክንምለስ እቶም ካብ ለንደን ዝመጻኹም ኣሕዋትን ኣሓትን እቶም ካብ በርሚንግሃም ዝመጻኹም ካብ ካልኡ ዝመጻና እንተሊና ኩላትና ሰብ ከተማ ማንቸስተር እውን ሓጎስ ናይ ትንሳኤ ክንካፈል ተስፋ ናይ ትንሳኤ ክንካፈል ብርሃን ናይ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንካፈል ብውሕዱ ነዚ ዓመት ሙሉእ እዚ ተስፋ እዚ ከመላልሰና ብቁዕ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዝተረኸበ እዩ ስለ ዝነበረና ግዜ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ክርስቶስ ተሲ እዩ አሜን ስብሐት ዘይቤ አርሁ ኦሃተ ለመራዊ ስብሐት ዘይቤ ተሰማ ቃለ ቀርን ወድምፀ ይግባቤ ተሰማ